वो हाशिम वाकी वो हाशिम मकी मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी। সবাই তো এই সঙ্গীতটি শুনেছি তো আমরা সবাই মিলে গাইবো ইনশাআল্লাহ উচ্চকণ্ঠে। ও মেরা নবী মেরা নবী, এই আওয়াজে হবে না, 80% আওয়াজ, 20% আওয়াজ রয়ে গেছে। ও মেরা নবী, ओ जिसके लिए महफिल कौनाइन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिम वकी।